I pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi, kao što vidite danas radimo novi pack opening na mom kanalu. Znači, naravno pack opening za Bundesliga Team of Season. I naravno da vam sad ne pokažem šta sam dobio dok nisam snimao, jer ne bi ja bio ja da nisam dobio nekog dobrog dok nisam snimao. Ljudi moji, dobio sam najveću zvjerinu u igrici Team of the Season, Pierre-Emerick Aubameyanga. Znači, zašto govorim najveću zvjerinu? Pogledajte, 44 utakmice, 66 golova i to nije bilo na najlakšem, vjerujte mi. Dobio sam Team of the Season Farmana, isto dosta solidan golman. Team of the Season Butlanda, ne znam da li sam njega snimao. A ovog nekog Kumsa isto već ima duže da sam ga dobio. Ovo Kariuza. I još par nekih informova koje ne vrijede doslovno ništa, nisam vam ih htio pokazivati. Zato ništa ne vrijede. Malo prije sam sad otvarao pekove, nisam snimao. I dobio sam u peku Beljarina, ali naravno da ću ga dobiti kad više nije Team of the Season, jer prije 3 dana valjda imao Team of the Season, tako da naravno da ću ga dobiti kad nema Team of the Season. I otvaramo idući pek, daj mi Team of the Season, ne Valenciju, nego nekog dobrog Team of the Season. Ovaj bi možda mogao vrijediti 1500 coinsa, ali ne treba mi to sad trenutno. I koga smo dobili, Garner. On je, mislim, ima jednog informa koji isto vjerojatno ne vrijedi, koji isto vjerojatno nije ništa vrijedio, tako da, ne vjerojatno nego sigurno, mislim, imao je bio levo krilo, imao 56 pace. Tako da sigurno nije vrijedio i daj mi nekog dobrog on je možda bio u Beleuxu, kako se izgovara. Uglavnom u Belgijskoj ligi Team of the Seasona, ali stvarno ne znam da li, izgleda da se oni više ne mogu dobiti u pekovima, ali ne znam da li on bio u Team of the Season, tako da mislim da se zove Benelux, ne, stvarno ne znam, Benelux valjda. I Joaquin, ništa. I došli smo nazad jer su bili pukli serveri. I Ilsinja koji bi pa gotovo 100% dobio Team of the Seasona. I Aduriz bi isto vjerojatno dobio. Ali uglavnom dva igrača koja bi sigurno dobili Team of the Seasona u svojim ligama, ali naravno da ćemo ih mi dobiti kad nema Team of the Seasona. Čak 3 rare igrača, što je super. Ali nema veze. Uglavnom ljudi, za sad Ilsinja i Aduriz ništa posebno, ali kak je pekao znalo biti, nije ni loše. Pa je, na primjer, ovaj Viljari, mislim, imao nekog informana, stvarno. Ali uglavnom, treba neki Team of the Season, daj mi, ne Čića, valjda se, ne znam kako se izgovara, nema ne znam, Čića valjda. I Boka, ko je bio na peku, da nije opet bio Aguero. Ko zadnji put Aguero bio na peku, Boka u peku, sad ne znam da li je bio Aguero na coveru. Ok, sranje, Parker, ne znam da li je on bio u Team of the Seasonu, vjerojatno nije, ili možda ja nemam pojma. Ali uglavnom ovo ćemo skipat, ajde. Mislim, on ima stvarno odlične ocjene, ali ne vrijedi ništa. Skipat ćemo i ovaj pek i dobit ćemo Saviolu, isto ne valja. I ovaj ćemo isto skipat, redeem. Daj mi nekog ne vrijedi on ništa doslovno. Probao sam ga jedno nabit za 400 coinsa, stvarno. Ne vrijedi ništa, ovo sam sad slučajno skipo Garcia. Sad sam sve u klub, jel da? Vangioni, ili Vangioni, ne znam kako se izgovara. On je prošle godine imao Team of the Seasona, ja mislim, ali nisam siguran. I daj mi sad nekog dobrog igrača, daj mi Team of the Seasona, ne Gila Buđija, nego Team of the Seasona mi treba stvarno. Kako su ovi prošli pack openings prošli dobro, ovaj će loše, već vidim. A bar neki inform, da bude bar donekle uspješan pack opening, da je bar informa neko ko stilj. Oni mislim nimaju informa, ali ja uvijek dobivam igrače koji su imali neku specijalnu karticu, ali sad je nemaju.
A naravno, to je moja sreća. I daj mi sad nekog koji vrijedi. Daj mi još jednog Aubameyanga, to bilo bi super, prvo bih ga sad od 4 miliona. Da što se gledam gore. I daj mi nekog Morales, ne znam kako se izgovara, šitu. I otvara se sad ovaj pek u kojem ćemo dobiti, daj mi nekog dobrog, molim te. Samuel. Ne, stvarno, mislim, on je loš igrač, probao sam ga još tamo prije. To jest na drugom akauntu ga imam, uopće nije loš, ali stvarno ne vrijedi ništa. I u ovom peku Bičaktić, mislim. Sad stvarno, šta će mi Bičaktić? Da, bar u Team of the Season, onda bi mi trebalo. Daj mi Team of the Season. Ajme, majku ti. Ovaj pack opening će biti živo govno. Sada se možda ostaje da mogu kupiti Douglasa Kostu. Jel daj mi Douglasa Kosta, može. To bi bilo super, Traore. Ti nisi Kosta. A mislim da sam jednom dobio Kostu dok nisam snimao u nekom prošlom pack openingu, dok naravno nije imao Team of the Seasona. Ili ga možda nisam ni dobio, ne sjećam se stvarno. Uglavnom ovo ide sve quick sell. I ne gledam, sad mi to ne vidite, ali ja ne gledam. I kako smo dobili, quick sell, da vidimo. Zaratuz. Sranje. Izgleda da ne, stvarno ovaj pack opening će biti dosta loš. Julio Cezar, pa da je bar ovaj Perežma vrijedan ovaj da nešto. Da, Benelux Team of the Season više se ne može dobiti jer Guardado je bio u njemu i ja sam ga isto dobio, tako da mislim stvarno da sam prije dan otvarao bio bi Team of the Season. Ajde daj mi nešto dobro, molim te. Prodl, maš ipak. Uglavnom, Prodel sranje. Daj mi, na primjer, daj mi bar nekog informa, Lacazette, na primjer. I kod Ben Arfa. Pa koliko si ti imao informa? Imao bi ti imao Season 100%, ali ne, ja moram dobiti kad nema ništa, kad doslovno nema ništa, samo običnu karticu. I dobio sam ono Peku i Charlesa koji isto imao informa, ali neću ja dobiti ništa dobro. Mislim, stvarno nije baš da se ima nešto previše žaliti, sve ovaj pack opening su prošli dosta dobro, super su prošli svi. I Brahimi, ovo mi treba za jednu ekipu, tamo mi je dobro došao. Uglavnom mi stvarno treba za jednu ekipu koju ću možda i napraviti squad builder za nju, ali vidit ćemo. Ima 90 dribbling, super je to. Biće vjerojatno dobar, Harnik, jebote, šta si ti sve promašio. Vidi dresovi, bog te. Dobri dresovi, možda ih budem koristiti, to su ove. Vidit ću da li ću ih koristiti, ali dosta su dobri. I daj mi nekoga Aubameyanga, daj mi nešto dobro, čovječe. Možda ovo bude zadnji pack opening, ali ne znam, vidjet ćemo. I da vidimo da li ćemo što dobiti u ovom peku, daj mi nekog toca, molim te. Sranje. Opet Lacazette na peku, ajde da bar bude Lacazette u peku, znači daj mi nešto dobro Lacazette Pici, oni isto imaju informa. Tamo još kad je bio Team of the Year, meni se čini, ali nisam siguran. Da ga imao sigurno, ali ne znam kad. Sheikh Higuain, dobro što nije pravi jer sad vrište sam na sebi što sam dobio pravoga kad nema Team of the Seasona. Carlos Mane. Uglavnom, ovo poslije, ovaj sad pack koji ćemo otvoriti će biti zadnji za ovaj pack opening. Daj mi nešto dobro i molim te, daj mi nešto dobro. Ajme, Kane. Dobro, neka nije onaj Kane.
Ne mora ne otvoriti još koji. I Koulibaly, stvarno ne znam da li bi on dobio Team of the Seasona, ali jedan quick sell, baš me briga. Otvorit ćemo još jedan, ajde. Još koji ćemo otvoriti sigurno. I daj mi, što će mi bedimo bog. I ljudi, ovo će vjerojatno biti zadnji ček. I na peku je Alaba, neću tebe ući u Alabu, bog te. Ward pause, pa jedi valjda nešto. Ide to sve u klub, a ovo ide quick sell. Ljudi, ako vam se vidio ovaj pekoning, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada veliki pozdrav. Do tada veliki pozdrav. Da, koliko sam pametan, stopirao sam, a ne prekinuo. Pozdrav.